Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bhavehi Buddha Nusate Bhavana Namuttarang Iman Sate Bhavedo Apurisasi Manasan. Please develop Buddha Nusati meditation, which is the uncomparable or unsurpassed meditation among all meditation. After developing this Buddha Nusati, all good wishes will be fulfilled. So therefore, we are now trying everyday Buddha Nusati meditation also. Buddha Nusati meditation many benefits, no? Jadi makanya kita mencoba juga untuk melatih meditasi Buddha Nusati ini, dan meditasi Buddha Nusati ini banyak. So anyone or the nine quality or the Buddha quality you can try. So please everybody chant this Pali, nine quality. Kualitas manapun dari 9 kualitas Buddha bisa Anda renungkan ya. Dan itu sekarang coba bersama-sama kita lupakan kualitas yang palingnya. Iti piso bhagava arahan sama sambuddho Vijayana Saman Sugado Lokavidu Anuttara Purisa Dhammasani Sadariva Manusa Buddha Bhagavan. So you can choose anyone, no? Which one you like, you can choose. No? Some people like Buddha, Buddha, Buddha. Jadi Anda boleh pilih yang mana dari 9 ya. Atau melakukan lebih senang salah satunya, tidak ada yang lebih senang. Buddha, Buddha, Buddha. Very easy, Buddha, Buddha is it. So Arahant also okay. No, Arahant also 5 minutes. No, any kind of meaning you can try. Jadi dengan kualitas Arahant juga ada makna yang boleh. So the method of practice is like that. No, please see and visualize a Buddha image you remember, no, and you like and you respect. When it is clear, no, this is open mind. You can visualize Buddha image, no? Or sometimes closed eye, sometimes open eye, see in front of you one Buddha image. No? No? After that you close your eye, no. Sebagai bahwa budaya sesungguhnya dan coba konsentrasinya fokuskan pada yang sebagai berikut. Jadi ini maksudnya dalam kantor dengan pikiran. When this Buddha image clear, see it as a real Buddha. Oh, this is a real Buddha like that. Jadi ketika
ilmunya jelas ya, maka perhatikan sebagai budaya sesungguhnya. So if you are in the past life, no, if you are past life, you already met the Buddha. After that, this Buddha sometimes may appear. Nah, kalau di kehidupan lampau misalkan Anda pernah bertemu dengan Buddha, ya maka wajah atau gambaran Buddha tersebut akan muncul lagi ketika Anda melakukan ini. At that time, you should concentrate on also the quality of the Buddha, not just the Buddha image. Nah, ketika itu Anda juga perlu untuk memperhatikan pada kualitas dari Buddha. Jadi bukan hanya secara gambaran saja. So they reappear the real Buddha. At the time, these people are very happy. So Buddha image and real Buddha are which one better? Real Buddha appear much better, right? Jika wajah gambaran Buddha yang sesungguhnya, maksudnya Buddha yang pernah kita temui tersebut, jika kita ingat itu seseorang akan merasa sangat happy sama sekali. Ya, jadi bayangannya mana yang lebih menyenangkan. Yeah. So you close your eye, real Buddha appear or no? Some people appear, some people already met the previous Buddha, previous Buddha. Bagi beberapa orang itu benar muncul karena mereka pernah bertemu dengan Buddha di sini. Some people don't know the previous Buddha, that I am elephant, I am bird, I am dragon. They also know like. Yeah. Jadi kadang-kadang mereka juga bisa tahu ya, ketika mereka melihat Buddha tersebut di depan lampau, saat itu mereka sedang menjadi seekor gajah atau menjadi naga gitu ya. Mereka bisa. Yeah. So if you don't know also okay, never mind. If the image of the real Buddha does not appear, then first see the visualized image as a real Buddha. Okay lah, never mind. We have many ways. Jadi kalau nggak muncul juga ya udah nggak apa-apa. Ini kalau ya lihat aja apa bentuk Buddha yang Anda bayangkan itu, bayangkan itu sebagai Buddha yang asli. So one Sally, so he met the Gautama Buddha previous life like that. At the time, she is an elephant, I think. So at the time, that place she very attachment. So she also stay there now. Oh. There now. So previous Gautama Buddha also stay there. She said like that. Right? So this place are sometimes wonderful like that. Wonderful. Such kind of place. Right? Such kind of place are wonderful. Wonderful. Gautama Buddha already stay there. At the time, she is an elephant. Jadi adalah seorang saya ini ya, dia itu ingat pernah bertemu dengan Buddha. Jadi pada saat itu mungkin dia terlahir sebagai seekor gajah. Jadi sekarang saya sedang ada di tempat itu, tempat bertemu dengan Buddha itu. Karena di tempat itu Buddha pertama pernah tinggal, makanya tempat itu juga menjadi suatu tempat yang spesial baginya. Because Gautama Buddha at that time she traveled along maybe the Southeast Asia like that. So this way are not in Japan, not in China, in Myanmar. Jadi
Tapi tempat itu bukan di Jepang, di situ. Yeah, Gautama Buddha visit in South Asia. We have many records. Sri Lanka also have their history. We are Gautama Buddha already visited. Myanmar also, Vietnam also, no, Thailand also, but never history in Indonesia. I don't know why. Bahwa Buddha pernah datang ke berbagai negara. Jadi di Sri Lanka ada rekamnya, ada di Myanmar gitu ya. Hanya tapi saya nggak pernah dengar dari rekam jejak Buddha pernah datang di Indonesia. So this place, this hell is, remember this place are wonderful because wonderful is one day, one the Buddha statue like Sima like Buddha statue like very big like that. The one Buddha one car like that. One the truck car like that. So they bring to China, from Mandalay to China like that. So on the way, this Buddha automatically fall down in that place, this Buddha image. And then after that cannot move. They try many times, this Buddha image to move to the car like that. But cannot move. Don't stay. Buddha want to stay. Do you believe or not? This is a real. I have a story somewhere. Okay. Do not say. Do not say. Jadi kan dan mau dibawa bersama isi baru. Jadi satu mobil itu cuma bisa masuk di Jadi di sekitar tempat ini pas Buddha mau diantar dari Mandalay ke China, pas itu di tempat ini tiba-tiba Buddha jatuh dan dicoba berkali-kali pun nggak bisa dipindahin. Ini selalu Buddha yang mau tinggal di sana. So they try many ways like that because they want to send them China, right? So many Buddha statues are sent to China because the marble very good quality. So they like China people like. So they send a lot the Buddha image marble to China. Oh, jadi ya masih itu kan banyak. At that time, the owner also no idea. Cannot blame her again. Never move this Buddha. Really, it's very easy to move one place to one place. They have many way, right? But this Buddha cannot move. They use many way. At that time, they decide, okay, we made one the Buddha building like that. So they until now, this Buddha there. Not go to the China. Don't want to go China. Jadi ini gampang mau dinaikin mobil tinggal dia gitu. Pas di tempat itu budaya nggak bisa dipindahin sama sekali. Ya akhirnya pemiliknya memutuskan gitu ya udah Buddha bisa tinggal di sini gitu. Udah dibuatkan satu bangunan. So this Buddha bigger than our Sima Buddha. Bigger than Sima Buddha. Bigger than. And also very artist very good. Like real Buddha like that. So now very famous in Myanmar, this Buddha. Myanmar. You can visit. Show us. Picture? Yes. I will find that. I will find. I will show tomorrow. Jadi
ini memang budayanya juga Hmm. bagus banget, jadi buat diukir sama yang buatnya itu benar-benar sama kayak budaya yang sesungguhnya gitu. Makanya ya memang budaya itu masih stay di sana, masih di daerah Yaman dan cukup populer jadi memang. Yeah. Nanti kalau saya mau minta So if you arrive and you visit Myanmar, this place are very easy to visit. Not now, not now. Now it's a dangerous place. Tapi kalau kita datang ke Myanmar, biasanya tempat ini gampang untuk dikunjungi ya. Kecuali sekarang masih susah. This location. Mandalay to China. Mandalay to China, between Mandalay and China. Yeah. Near menu là view lên nè. Not so difficult. Yeah, one day you can visit. We already visited. Many people already visited. They're very famous this Buddha image. Mungkin suatu hari bisa coba kunjungi beberapa orang dalam Yeah. So Kannom also very wonderful, no? Very wonderful. Very wonderful. So this place maybe really Gautama Buddha always visited, maybe. Jadi budayanya sendiri nggak bisa dibilang itu juga maksudnya luar biasa ya karena. So this year they also want to stay there. Yeah. Yeah. Sally also makes one center there, meditation center there. Yeah, many Indonesia people already visited this center. Because this center are supported by many Indonesian people. Tempat ini pusat meditasi ini juga disokong sama orang Indonesia. Okay, now you can choose any quality or arahant like that. So like arahant, you choose the definition of arahant you like most. No? Which meaning you like among the 5 meaning, you choose the one only. No? Jadi selain itu, kita bisa pilih salah satu makna dari arahant. Now take the meaning as object, not the arahant. No? You can recite arahant in the mind, but your object is the meaning, not recitation. Your object is the meaning of the arahant. Different, no? Different. The meaning of arahant and your recitation are different. You can recite arahant, but you pay attention the meaning of this arahant. Jadi Anda bisa ambil makna ini sebagai objek meditasi. Tapi di sini bukan kata arahannya yang jadi objek. Mungkin Anda dalam hati boleh sambil mengulang-ulang arahan. Tapi kata arahan ini bukan objeknya adalah arti dari si arahan. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Katanya nggak penting, artinya yang. Knowing that the meaning only you are successful. No. Some people they just recite arahant, but mine is a chicken. Ayam goreng. And that I'm not successful. Kalau Anda tahu maknanya, Anda baru sukses. Dia dari So arahant is not the meaning of arahant ayam goreng. Not fried chicken meaning. Arahant is arahant meaning. But some people they recite arahant. My thinking today I want to eat ayam goreng, fried chicken coming.
Ya, jadi makna dari arahan itu bukan yang boleh. Karena beberapa orang mungkin dia batinnya bilang apa, tapi pikirannya pengen pengen So important on this some people may understand it. Just recite Arahant, just recite Buddha, this is Buddha to say, not like that. Must pay attention to the meaning. At the time only successful that Buddha to say. Ya, jadi jangan salah paham ya. Beberapa orang kira cuma sebutin arahan atau udah aja itu bukan saking. Yang perlu itu justru adalah artinya. So your concentration develop and become stronger. No? Image of Buddha will disappear. No? No? At the time you should simply remain concentrated on the chosen quality only. No? Never mind Buddha image will disappear. No? Never mind. No? And you pay attention to the quality of the Buddha, like Arahant. Also the meaning of the Arahant. This meaning. No? Jadi seiring dengan konsentrasi Anda berkembang, ya, nantinya gambaran Buddha akan hilang. Ya. Tapi walaupun gambaran Buddha hilang, Anda tetap berarti pada kualitas Buddhanya aja. Jadi bukan gambaran Buddha ini, tapi Anda tetap konsentrasi pada Continue to concentrate on that quality until the jhana factor, right? This jhana factor are not the exhaustion jhana factor, no? Jhana factor meaning is a vitaka, vichara, piti, sukha, ekagata, no? Before jhana also, this jhana factor can arise. Anytime can arise jhana factor, but not so strong. No? Jadi tetaplah lanjut fokus pada kualitas Buddha, ya, sampai faktor-faktor jhana muncul. Ya, jadi di sini faktor-faktor jhana akan muncul sehingga konsentrasi, walaupun faktor-faktor jhana ini belum sampai pada level jhana itu sendiri. So vitaka is a one jhana factor. No? Vitaka meaning is an initial application mind to the meaning of the Arahant, like that. So vitaka is a initial application to reach mind to reach to the meaning of Arahant. This is called vitaka. No, without vitaka, mind not reach to the meaning or the quality, like that. This is called vitaka. No? Initial application. Jadi faktor jhana, ya, salah satunya adalah vitaka. Vitaka ini adalah penerotan awal. Ya. Jadi tempat awal ini adalah ketika pikiran, ketika batin itu mengarah pada objek meditasi, itu adalah vitaka. Ya. Vichara is a sustained application. Sustained application is the mind already reached the object, right? The meaning of Arahant at the time, which vichara maintaining again. Not to drop from the object. They call vichara fashion, vichara. Sustained application. No? Ya, kemudian yang kedua adalah wicara. Jadi wicara ini adalah dia mempertahankan batin tetap berada di objek, ya, supaya dia tidak terjatuh. Dia berulang-ulang mempertahankan batin ke objek ini. So if you know again, no, assistant of vitaka vichara, you know the meaning of quality, and then you have piti. Piti arise, joy, no, rascha arise, because you know again the meaning of Arahant. No, this is called piti. This is the one jhana factors. Ketika batin terus-menerus mengarah pada satu objek, pada objek meditasi itu, ya, maka otomatis batin juga akan merasa riang, gitu ya. Dia akan merasa gembira dengan bisa terus-menerus mengambil objek itu. So Buddha quality are very beautiful, right? Buddha action, Buddha body action, Baba action, mind action, all are very beautiful, right? So knowing this, easily can get a piti. We like such kind of quality like that. We also admire, we also need such kind of quality like that. We like, everybody like that Buddha quality. At the time, piti are
automatically be like that. So because the Buddha Nusri Piti are very high. Buddha Nusri Piti. No? Nah, di sini, jadi ketika kita melanggar kualitas Buddha, pada saat itu kita akan merasa sangat gembira, karena Buddha memiliki kualitas yang sedemikian hebatnya. Semua orang itu senang dengan kualitas yang Buddha miliki. Makanya terutama di meditasi Buddha satu ini, ya, seseorang itu bisa mengembangkan pitinya sampai makin tinggi. So piti or the piti, you like the object, right? At the time, you also experience the happiness. It's called sukha. At the time, you are the whole body also very light, very happy, because happy mind. Chitta Rupa also very split the whole body. And the whole body also very comfortable because the sukha. Nah, dengan adanya rasa gembira tadi, otomatis perasaan juga akan bahagia. Ya, di sini karena tubuh juga materi-materi yang dihasilkan dari kita itu sifatnya pada saat itu yang diproduksi itu adalah materi yang At that time, I also uprightness. Easily can get samadhi, concentrate. Concentration also arising, coming. Concentration coming. No wonderment at the time. Nah, pada saat itu juga kami akan berada dalam tahapan yang manunggal, atau dia akan fokus hanya pada satu objek, tidak kemana-mana. This is called ekagada. In Pali, this is called ekagada citasika, samadhi citasika. Jadi secara Pali, inilah yang namanya So this Vitaga Vichara, Piti, Sukha Ekagada. Please recite Vitaga Vichara, Piti, Sukha Ekagada. So each one is called Jhana Feta. No? All together called Jhana. Jadi masing-masing dari lima tadi itulah yang disebut sebagai faktor jana. Together is called Jhana. Secara keseluruhan mereka disebut sebagai jana. So the mind associated with the Jhana called Jhana mind. Pikiran yang berasosiasi dengan faktor-faktor jana tadi adalah pikiran jana. Because all Jhana Feta are Cetasika only, not the mind. Vitaka also Cetasika, Vichara also Cetasika, Piti also Cetasika, Sukha also feeling Vedana Cetasika, Ekagata also universal Cetasika. No? All five Jhana Feta are all Cetasika, no consciousness. So the consciousness associated with the Jhana is called Jhana mind. Understand? Nah, jadi karena di sini 5 faktor jana semuanya adalah faktor mental, bukan pikiran, bukan kesadaran. Jadi vitaka itu adalah faktor mental penerapan awal, ya. Bicara itu adalah faktor mental penerapan terus-menerus. Piti adalah faktor mental kegilaan, kemudian sukha adalah faktor mental perasaan. Senang tidak dikatakan dan semuanya adalah memerlukan kesadaran. Jadi tidak ada kesadaran jahat. So this five Jhana Feta is the opposite of the five Nirvana. Five Nirvana, 5 hindrances. Semua masing-masing dari faktor jana ini merupakan lawan atau musuh langsung dari rintangan batinnya. So we take the opposite of the Thina-metta. If you have Vitaka, strong Vitaka, no Thina-metta, right? Not sleepy. Jadi
Yang pertama witaka. Witaka itu adalah musuh dari yang disebut sebagai dinamida. Dinamida itu adalah lamban dan kantuk. Jadi ketika witaka atau penerapan awal kuat, maka pikiran kita kesadaran itu tidak akan jatuh dalam ngantuk, tidak akan ngantuk gitu sih. Vitaka also sometimes he apply to the good object, sometimes evil object also. I want to eat yangurin, I want to watch Facebook, but I no harmful how to do thinking. At that time, no tinamida, right? No, bad thinking or good thinking, any thinking. At that time, no tinamida. No tinamida. Here is we need a good thinking. Good thinking is a initial application to the quality of the Buddha. No? The meaning of the Arahant like that. The meaning of the Buddha. No? At that time, no tinamida, right? Tinamida, right, is because we take a very weak at the time. Very lazy to apply to the object. No? We take a very weak at that tinamida coming in, this yogi sleepy. Sleepy fishing. You know fishing like that. Sometimes I ask how many fish you can get today. Jadi yang disebut sebagai witaka atau mikir ya, itu ada dua jenis ya. Ada pikiran yang baik, ada juga pikiran yang nggak baik gitu. Jadi contohnya ketika kita berpikir saya pengen makan ayam goreng, atau berpikir saya pengen scrolling Facebook, tapi gak ada HP, gimana caranya, itu pikiran buruk ya. Jadi ketika mikir-mikir kayak gitu juga nggak akan ngantuk gitu. Ya. Tapi di sini yang kita butuhkan sebenarnya pikiran yang baiknya ya. Seperti apa? Ketika kita selalu memikirkan kualitas Buddha, yang kualitas, nah itu adalah dipakai yang kita inginkan. Jadi di sini ketika kita istilahnya malas mikir, nah disitulah rasa malas dan kantuk itu bisa muncul. Nah, jadi ketika malas dan kantuk itu muncul, maka otomatis meditasinya adalah meditasi mancing. Ikan yang kita pasar itu. Today, Uttamananda, how many fish you can get? Okay, now Vichara. Number two, Jana Fataiwa, Vichara. Vitaka, one. Number two is Vichara. Now, Vichara can win to the Vichikicha doubt. Because Vichara duty is always knowing the object, right? Because there is no doubt in the object. Sometimes not know the doubt, not know the object at the doubt. I have no breathing, how to do my method correct or not? Doubt coming, because he doesn't know the breathing out. Why is my breathing out? Like that. Always doubt coming. If he know always object, never doubt. No, no vichikicha. Because the vichara power. No, vichara. Sometimes we call the dhamma vichara. No, dhamma vichara. No. So vichara is remove the doubt vichikicha. No. Ini yang pertama tadi disebut sebagai faktor mental penerapan awalnya atau witaka. Yang kedua adalah wicana, yaitu penerapan terus-menerusnya. Jadi penerapan terus-menerus ini kita adalah lawan langsung dari faktor mental dan guna. Dan ketika faktor mental yang terus muncul, maka otomatis pikiran akan terus-menerus mengarah ke satu objek. Dengan demikian pikiran itu stabil, dia tidak ragu, tidak bimbang. Makanya di sini ketika ini muncul maka keraguan itu juga tidak akan ada. Kalau misalkan pikiran itu tidak ada
wicara tidak kuat, ya wicara maka dia bisa ragu. Contohnya, ketika mau memperhatikan nafas, kemudian tiba-tiba dia nggak memperhatikan nafas gitu. Dia pikir, nafas saya gimana? Ini cara meditasi saya benar apa enggak? Gitu, ada yang salah enggak? Gitu ya. Itu kan banyak ragu-ragu muncul kan. So vichara also support a lot to the wisdom. Vichara support a lot to the wisdom because vichara support to know the breathing in, breathing out, etc. The meaning of the arahant like that. And the wisdom also grow because of vichara. But different chitasika. Vichara is one chitasika, wisdom is a penya chitasika. But support a lot to the wisdom. Nah, jadi di sini sebenarnya wicara itu bisa mendukung kebijaksanaan untuk muncul. Sebagai dalam wicara itu, di sini dengan adanya penerapan terus-menerus, maka kita jadi tahu nafas, tahu mana nafas masuk keluar, gitu ya. Dengan demikian kebijaksanaan pun akan terus-menerus terasah dan semakin gampang untuk tahu nafas masuk dan nafas keluar. Nah, walaupun sebenarnya wicara dan kebijaksanaan itu dua faktor mental yang berbeda. Jadi kebijaksanaan itu adalah faktor mental yang disebut sebagai panya. Sedangkan penerapan terus-menerus ini adalah wicara. Tapi dengan adanya wicara dia mendukung supaya ini. Okay, number 2 is vichara. So number 3 what? Number 3, piti. Piti is the opposite of the vyavara, no? Anger, dosa. If you have piti, you like the object, no angry you are not angry. Even though mosquito bite, you are not angry. Even though motor car pass to you, you are not angry at that time because you like at the meditation object at that time. Ya, jadi yang kedua tadi adalah penerapan terus-menerus yang bicara. Yang ketiga adalah piti, yaitu kegembiraan. Di sini kegembiraan adalah lawan dari niat jahat. Karena ketika kita memiliki kegembiraan, maka kita enjoy dengan objek yang ada, kan? Dan karena kita enjoy, maka gangguan apapun kita nggak merasa terganggu lagi. Baik itu nyamuknya gigit atau ada motor yang lewat, gitu ya, kita udah nggak peduli istilahnya karena kita menyenangi objek meditasi yang ada saat ini. Okay, piti is number 3. Number 4 what? Sukha. Sukha is the opposite of the uddhacca, kukucca. No? Uddhacca is restlessness. Kukucca is remorse. No? Uddhacca, kukucca is hindrance. You know, uddhacca, kukucca. So if you have happiness, can win easily. Restlessness also can win, and also remorse. You are never remorse at the time. You are very happy at the time. You are very happy. Remorse also one kind of dosa. Worry. Remorse also worry. No. Nah, jadi yang ketiga ini adalah kegembiraan atau piti. Yang keempat adalah kebahagiaan atau sukha. Di sini sukha adalah hubungan dari uddhacca dan kukucca. Uddhacca itu adalah kebingungan dan kukucca adalah penyesalan. Jadi ketika kita lagi happy, otomatis batin itu nggak bingung dan juga batin tidak ada penyesalan, ataupun kekhawatiran, gitu. Karena ya pikiran itu senang ya. Kukucca di sisi lain atau penyesalan tadi di sisi lain adalah bagian dari dosa. Yeah. So uddhacca is always restlessness. Restlessness also sometimes like moha, and sometimes worry like that. So remorse, kukucca also remorse, also worry like that. Some people they remove, I young time I no meditate, I very early marriage.
So I no time to meditate. I very late now like that. They worry, removes. At that time they see the object, meditation object, like the meaning or the arahant. At that time happiness coming. At that time remote automatically disappear. Ah, I very lucky now. I not late now. Hmm. Jadi di sini udah cara untuk kebimbangan itu juga semacam pikiran yang bodoh. Jadi pikiran yang dia nggak bisa sambil terus loncat sana sini. Itu namanya bingung. Jadi dan juga tadi kupuja atau penyesalan itu adalah pikiran yang disertai kebencian sebenarnya. Jadi kadang-kadang seseorang berpikir, aduh, sekarang ini saya baru telat meditasi. Kenapa dari dulu saya tak latihan meditasi? Dan kalau cepat nikah, sekarang udah nggak bisa meditasi. Itu kan penyesalan. Tapi ketika dia mimpi, kemudian dia melihat objek meditasinya, misalkan kualitas Buddha, gitu ya, makna dari alam, wah, saya yang paling beruntung di dunia. Saya nggak bisa lagi. I very lucky now. I am not late now. So therefore meditation never late. Meditation never late. Today you start, this is better than tomorrow. Meditasi itu nggak pernah terlambat kata saya ya. Di sini hari ini pun kita mulai meditasi, ini udah lebih baik daripada kalau kita mulainya besok. Okay, Sukha number 4, number 5 what? Ekagata. Ekagata opposite of what? Nivana, 5 Nivana, only last one only. Kamicchanda. I want to eat ayam goreng. I want to watch movie. I want to go back home. I want to see my children. I want to see my husband. All are kamicchanda. No, if you have samadhi, lunch also you don't want to eat. I want to continue. One day I want to continue meditation. I want to eat. Such kind might appear. You have this such kind might arrive right today. Yes, some yogi inform like that. One day I want to continue. I don't want to eat. I have skipped the lunch like that. Hi tomorrow. Okay. Breakfast you eat a lot. Breakfast you eat enough. Okay. At that time meditation. Kitchen lunch break. Okay. Keempat tadi adalah kebahagiaan. Yang kelima ini adalah ekagata. Ekagata adalah kemandulan pikiran. Jadi di sini ekagata adalah lawan dari apa? Dari lima orang atau lima batin. Dan sisa satu yaitu kama canda atau hasrat duniawi, hasil kesenangan duniawi. Ya. Jadi ketika seseorang itu konsentrasinya tinggi, otomatis dia sangat menyenangi meditasinya. Bahkan dia nggak kepikiran saya pengen makan ayam goreng, ya, atau saya pengen pulang ke rumah, saya pengen ketemu anak-anak, gitu ya. Saya pengen jalan-jalan. Itu ketika konsentrasinya udah berkembang, maka pikiran-pikiran seperti ini akan otomatis tidak muncul. Gitu. Beberapa yogi bahkan pernah bilang gitu, mau meditasi saya enak banget, saya nggak pengen makan siang gitu, boleh nggak? Ya, saya tanya, hari ini siapa yang berpikiran gitu? Besok mungkin kita bisa coba ya, makan pagi, tetap makan, siangnya cuma harus skip. Okay, Uttamananda, tomorrow try. Concentration very good, no need to eat. No? Continue, I allow, continue meditation. No? You no need to get up, continue the whole day. No meditation hall, dining hall. Dining hall. No need to come with the Pidapata line. You continue. We were not disturbing to you. We will see, Uttamananda continue meditation. Okay.
Continue, never mind. No need to eat. Saya udah bilang mencoba sama lewat udah besok coba gitu ya. Pas makan siang tetap datang ke dining hall tapi lanjut meditasi aja, kalau saya ikut baris pendapatan lain. Jadi orang-orang yang saya doa bakal lihat itu, oh sama Nera Utamananda lagi serius banget meditasi ini. Kalau saya mampu dosa enggak, lebih lagi meditasi, ya konsentrasinya makin kuat lagi. So therefore, 5 Janaveda can stop the 5 Nirvana, 5 hindrances. Hanya di sini 5 faktor jana bisa menghentikan 5 rintangan batin. So the Buddha University can get the Upachara Janaveda, not absorption, not apana. No? But this Upachara Janaveda also can oppress the 5 hindrances. Nah, jadi dengan mengembangkan dalam saat ini bisa mencapai tingkat konsentrasi akses atau ya mendekati tingkat konsentrasi menjelang. Di sini ya jadi di sini 5 faktor jana akan berkembang sampai konsentrasi. Walaupun dia tidak mencapai konsentrasi perjalanan. So in Arhan, 1 minute you successful, other minute also you try. 5 minutes, right? 5 minutes. Try one by one. Walaupun hanya konsentrasi jalan, tapi dia juga bisa mengatasi 5 rintangan batin. So if successful in Arhan, you also try another quality like Sama Sambuddho, Vijayana Sampano, try one by one. Nah, dia bisa coba kualitas mulai dari arahan gitu ya. Jadi nanti setelah arahan sukses, maka Anda juga bisa coba kualitas yang lain seperti Sama Sambuddho. So today finish Buddha University, tomorrow we continue the Netta Bhavana. Jadi selesai untuk Buddha University besok. So if you have question, you can ask now. Aku is an I lah. Saya. Okay. Okay. Yang titik itu kan menciptakan gembira ya. Aku pernah dengar dari orang kalau pada waktu kita melakukan meditasi merasakan kegembiraan itu tidak bisa diperhatikan. Orang pikir aja perhatian jadi bingung waktu warung muncul titik itu kan masa enjoy kan, masa mau terus nggak mau berhenti perhatikan apa sih nggak mau berhenti. Tapi aku jadi bingung. Tapi ini sepertinya rasa happy-nya ini kok muncul, maksudnya diperhatikan kok enggak ini. Ya dia dilakukan gitu. Tapi kalau jadi latihannya ya udah perhatikan aja, perhatikan napas, tapi dia tersenyum gitu, senyum terus gitu, enjoy terus latihannya gitu loh. So sometimes it's pretty also nice, very happy at the time, also like very enjoy the meditation. She feels like want to still continue the meditation, but you know that when this enjoyment feeling comes and this pity also arises, they say should not see this pity too much. So sit down at the time, so see the pity or not. Automatically no, right? No problem. Automatically no.
no problem. But vipassana time have to contemplate anicca dukkha anatta, this piti also. But now and not yet vipassana time. At the time, more emphasize the meditation, samatha meditation object now. But automatically no piti, no problem. This is also good. Yeah, if you have concentration, which time arrive automatically like that. Yeah, this a Buddha also say. If you have samadhi, you know the object easily, automatically. Yeah, no piti, no problem. Not knowing the piti, also no problem. Oh, Mm. jadi ya kadang-kadang ketika meditasi itu tiba-tiba kegembiraan itu akan muncul. Jadi otomatis akan tahu gitu. Oh, berarti lagi gembira gitu ya. Atau ya gembira ini gitu dengan meditasinya gitu. Jadi ketika tiba-tiba tahu seperti ini itu nggak masalah. Ketika meditasi ini, ketika vipassana, piti ini harus diperhatikan. Jadi ketika memperhatikan piti, kita bisa memperhatikan karakteristik umum dari piti, yaitu anicca, dukkha, dan anatta, yaitu di level vipassana nanti perlu diperhatikan. Kadang-kadang dari piti juga nggak masalah, artinya kita ada piti pun kita kalau ada piti itu nggak masalah. Cuman ketika konsentrasi berkembang, otomatis sekarang pengetahuan juga berkembang, kebijaksanaan juga meningkat, tiba-tiba bisa tahu ada piti gitu. Nah, itu tidak bagus. Kerja terus ide-ide gimana jadi gimana tak kerja terus. So even though this is enjoyable, still can continue the meditation. Yeah. Buddha also say, enjoyable also have to contemplate anicca dukkha anatta later. This also the object of vipassana. Dhamma hi wa pahadaba bhagewa adama. Even Dhamma also we shall relinquish one day. No need to save all adama. Jadi ya bisa terlanjut, tapi nantinya walaupun ini objek yang sangat enjoy, sangat menyenangkan, itu tidak perlu kita perhatikan karakteristik anicca, dukkha, dan lain-lain. Adalah tidak bahkan dalam sendiri bagi kita tinggalkan. At the outside the sasana, most people they enjoy the jhana sukha. After that they reach the Brahma world. And after that come back to Brahma again. Sansara never stop like that. Di luar dari ajaran Buddha, mereka juga sangat sangat menikmati kebahagiaan jana. Dengan demikian mereka juga semakin jana, mereka terjun sebagai Brahma. So therefore, samadhi is not the essence, not the essence of the Buddha sasana. No, vipassana megaphala only, the essence of our Buddha sasana. Jadi makanya ya, samadhi atau konsentrasi itu bukan esensi dari ajaran Buddha, melainkan vipassana yang Megaphala, jalan buah, vipassana and jalan buah. vipassana Jalan buah. Buah is not eating one. No? Bukan buah yang dimakan. Okay, now any question?
Still practicing Anapanasati. For example, Susi tried this Buddha Nusati also or not. And then for Anapanasati, the criteria of successful is when reaching the absorption state. How about this Buddha Nusati? What is the criteria of success for Buddha Nusati? And then whether if someone practicing Buddha Nusati, what can be on? Yeah, any option can try. Any option. Anapana first, after the Buddha Nusati. Buddha Nusati first, after the Anapana. Buddha Nusati, etc. The 4 protective meditation can try anytime. Anytime. Anytime can try. No side effect. Anytime can try. So therefore, we allow anytime can try Buddha Nusati. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi, apakah Anapanasati boleh dilatih bersama dengan Buddha Nusati? Jawabannya boleh. Karena Buddha Nusati itu termasuk dalam 4 meditasi perlindungan ini. Buddha Nusati, Metta, Asubha, dan Malasati. 4-4-nya ini kapanpun mau dilatih bersama dengan Anapanasati boleh. Jadi kombinasinya mau pertama pakai Buddha Nusati dulu, habis itu baru masuk Anapanasati, atau Anapanasati dulu, baru nanti pindah ke Buddha Nusati, dan sebagainya. 4-4 ini kapanpun mau dilatih silakan. Kemudian untuk Buddha Nusati juga cahaya bisa muncul. Yeah. The success criteria. What's the accomplishment of this Buddha Nusati? Jhana fighters are higher. Jhana fighters are higher. Jhana fighter clear. Jhana fighter clear. Then there's success. Jadi kriteria atau misalnya pertanda keberhasilan dari meditasi Buddha Nusati adalah ketika 5 faktor jhana tadi berkembang, meningkat, menjadi jelas. But this jhana fighter access concentration only, no? Access concentration only, no? Only access concentration. Upajara samadhi, jhana fighter. Boleh dikatakan sebagai sukses ya. Tapi sebenarnya level konsentrasi di sini adalah konsentrasi yang jelas saja, tidak sampai ke konsentrasi tercerah. Okay. Not, My. To understand online people. question is about Buddha image. And I think I don't know if I met Buddha in my past right now. I don't know how to discern. But usually 2 image concept. One is Buddha is preaching the Dhamma Okay. in Isipatan. Okay. In front of the next people. Okay. At the time you are close eye at the time. Yeah, Okay. On the concept or something. The other image, they are very happy. And whenever visiting the Isipatan is the most, I would say, favorite. Favorite place. Okay. And the other image is Buddha is walking. Okay. Like coming, I don't know, in the power. Preaching is Anatta Lakkhana Sutta. You think which kind of preaching? I'm not clear, but The place is Anatta Lakkhana Sutta preaching place. I think Isipatan. Isipadana is Dhammacakkappavattana Sutta also preaching. Yes. Anatta Lakkhana Sutta also preaching. Yes. But different place. Different place. You know? Not exactly. Isipadana, Dhammacakkappavattana Sutta preaching place and Anatta Lakkhana Sutta preaching place are easily the same. Not different day. Different day. Different day. Yes. Different day. But maybe around the next stupa. The image concept. Dhammika stupa
base stupa beside. At that time, near the stupa, near the, you're on the glass, on the ground. on the ground, Buddha is sitting on, or I don't know, like a Pantheya sitting on. Oh, okay. You also on the glass? I don't know. No, no. Just like You either standing I'm not sure if I'm standing or sitting just in front of me. or in front of you. Yeah. Either you close eye Sometimes, usually, almost all the time, that image comes up. or either you close eye or open eye. Close eye. Close eye. Okay. Thinking of Buddha. Okay. 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 And Okay. sometimes it changes. At that how you feel at that time? Very happy. Very happy and I'm like crying or Tear coming out. Buddha is preaching Dhamma for us, preaching anatta. At that time you see the Buddha sitting under the tree. No tree. No, not so clear. Not clear. Yeah. I cannot see Buddha image clearly, but like some like some person like sit there. Okay. Point Bhikkhu also not clear. Not clear. Okay. And then is that like kind of like this one? Yeah, like that. Okay. So just change to the Quality. I like Sama Sambuddha. Okay, Sama Sambuddha. Because all this one they Sama reached Sambuddha. the enlightenment by himself. Sama Sambuddha like that. Yeah, Sama Sambuddha. Okay, try Sama Sambuddha. Sorry. You have parami, I mean, you have a lot of parami. I don't know, but because maybe it's auto suggestions because I'm reading a Dhamma in this lifetime. Yeah. And then Surely you have parami because you are Khantu Tamasari. No parami, not right to Tamasari. Yes. Because Tamasari is a very special place because this. All parami people only can come. Sorry. So the value are very high. Tamasari people value are very high. High price now. High price. All Tamasari resident price are very high now. Kita tahu bagus. Okay. Ya, samanya kan dari jadi pada saat itu juga seperti sudah membatalkan kemasukan. Jadi lima bikunya kelihatan jelas gitu ya, ada pohon atau enggak kelihatan jelas gitu ya. Terus di sana juga sebenarnya di isi tanah itu ada dua pembabaran, ada beberapa pembabaran sutan dan juga ya, salah satunya adalah dalam Cakapatan Sutta yang pertama. Habis itu setelah beberapa hari baru yang ada Tawakana Sutta gitu ya. Jadi itu pun saya kurang jelas gitu yang mana, tapi tahu di sana ada beda hari gitu kan. Dan juga gambarannya itu seperti pokoknya Budanya sudah membawakan dhamma di depan, berada posisinya di depannya gitu ya. Nggak tahu apakah saat itu sama yang lainnya lagi berdiri atau lagi duduk, itu nggak tahu ya. Jadi pokoknya gambaran seperti itu muncul. Jadi apakah itu maksudnya berhubungan dengan ketika di sini yang perlu itu nanti diganti ke setelah melihat gambaran Buddha seperti itu, maka coba renungkan kualitas dari Buddha ya. Jadi sama yang bilang ya sebenarnya adalah sama Sang Buddha gitu, karena
membayangkan, wah, Bante ini merupakan seorang yang telah merealisasi sendiri atas usahanya gitu, dan kemudian mampu juga untuk mengajarkan kepada orang lain. Ya, maka itu adalah kualitas dari Bante Sambido. Jadi saya bilang, dan juga beliau bilang, ya, kemungkinan beliau nggak tahu soal orang ini, cuman yang beliau tahu adalah setidaknya di kehidupan yang sekarang beliau banyak berusaha untuk mengembangkan dari sisi dhamma gitu ya, banyak mengajar untuk ke kehidupan spiritual sesuai Buddhism gitu ya. Saya bilang ya tentu Anda punya parami gitu. Nah di sini Anda bisa sampai ke Taman Sari dan berlatih gitu, itu adalah itu juga butuh parami gitu. Nah, saya bilang kita yang bisa sampai ke Taman Sari dan berlatih itu adalah orang-orang yang tentu saja punya parami, karena tanpa parami kita nggak bisa sampai ke sini. Yeah. Yeah, Taman Sari, human resource, HR, very good. Human resources. Even though ada waktu kau blog. Karena setidaknya SDM di Taman Sari itu bagus ya, walaupun rekening Dewa itu lagi miskin ya. Minus 200 million debt. Minus 200 million debt. 200 juta juga. Had to pay SEMA Logistics. They borrow from SEMA Logistics. Jadi saya bayar utang itu ya, saya karena perlu pakai dan SEMA itu mesti dibayar. Because they use a lot of the wall construction without donor. French without donor they make a lot of construction. Therefore, they have that block now. Jadi katanya pernah ini ya, maksudnya kayak bangun pagar, bangun tembok gitu. Tapi sebenarnya untuk biaya bangun pagar dan bangun tembok ini belum ada galang dana, gitu. Belum ada bantuannya. Makanya pas itu dipakai dana pembangunan dari SEMA, gitu. Itu jadi hutang. So without donor, they made the wall French because they worry the Israeli side, the thick coming like that. Tanpa donatur, mereka pun kemarin memutuskan untuk bangun tembok di sekitar daerah Putrinya Sayare, karena takutnya di sekitar Putri Sayare itu bisa kemasukan maling atau sebagainya, bahaya. What? You not agree? No, I say agree. It's possible sometimes people come with motorcycle that they Yeah. They take care a lot Israeli side. Di Buddhism kelihatan. Jadi sebenarnya mereka peduli sama sisi tempatnya saya ada di sini. Yeah, very kind, no? They want to audition very kind to Israeli. Yayasan Hedemon itu sangat baik ke saya ini. Ke idame punya asawa kaya wanamotu. Idame punya nibbana sapajayo. Mama punya vana savasaka nimbajini. Te sabe me sama punya vana lavadu sa